المهم هو أن المراقبة كتبقى 24 ساعة على 24 ساعة. Tout ce système s'érige comme un rempart pour s'opposer à toute menace et à tout trafic de tout genre. المهمة الرئيسية اللي كيقوم بها الفوج وهي التدخل السريع والإغاثة لصالح الوحدات المتمركزة على طول الحزام الأمني. هذا نوع اخر ديال السيارات اللي كنقوموا حنا هنا بالموديفيكاسيون ديالو باش يكون ملائم للمهام اللي كنقوموا بها في الحزام الامني. On programme des exercices de tir fictifs de jour comme de nuit d'une manière inopinée. Capitaine, la compagnie est à l'appel. أفضل ضم كابتن. حطوا السلاح. صراحة بالنسبة للبروغرام ديال اليوم غادي نوزعوا الحصص على حساب لي زيكيب. لا تجدون شاف سلم له. حاضر مو كابتن. Un matin ordinaire pour le capitaine Driss Matlaoui et ses hommes. La journée commence par la répartition des militaires sur les différents ateliers. Entre travaux d'entretien de la ligne de défense, séances d'instruction théorique en salle d'études ou de simulation, et l'entretien de l'armement et du matériel, le capitaine peut compter sur ses gradés pour encadrer ses travaux. Nous sommes sur la ligne de défense, relevant du sous-secteur El Fersia, dans la zone sud. Le caporal Mohamed Belhaj est chargé ce matin-là de la mission d'observation. Depuis son poste de garde surplombant la zone non sécurisée, le soldat doit scruter en permanence chaque recoin du territoire dont il a la charge. المهمة ديالي دابا حاليا أنا في الحراسة اللي كنحرس واحد القطاع اللي كيبدا من لاغوش كيبدا في أوسكار 1 كيسالي في أوسكار 4 لحقاش التيران عندنا مقسم وشي كيشد على شي في التيران باش كنراقبوا التيران كامل. هذه هي المهمة ديالي وأي حاجة بانت لي انورمال في التيران كنرونديها للمسؤولين ديالي وسير بلاص. عندي لا سلكي وعندي لا جوميل باش كنراقب التيران وكنروندي هذاك الشيء سير بلاص. بالنسبه للبرنامج كيختلف، بعض المرات تشد الصباح، بعض المرات تشد عشيه، بعض المرات تشد بالليل. المهم هو ان المراقبه كتبقى 24 ساعه على 24 ساعه. Nous retrouvons quelques heures plus tard Mohamed Belhaj. Aussitôt la garde terminée, le caporal rejoint le groupe chargé de l'entretien des armes comme celle-ci. Une mitrailleuse lourde. النوع ديال السلاح هو الرشاش المزدوج الفوهة 14.5 ملم ويستعمل ضد الأهداف البرية والأهداف الجوية ذات العلوم منخفض وغالبا ما يحمل فوق عربة وفي بعض الأحيان يجر. سبيسياليتي ديالي هي في هذا السلاح هذا اللي هو الرشاش المزدوج الفوهة 14.5 ملم اللي تلقى التكوين ديالو في قصبة تادلة سونتر دانستركسيون قصبة تادلة اللي كان وقت كافي اللي كتعلم فيه التركيب التفكيك الصيانه الاستعمال كل ما كيخص هذا السلاح هذا. Tireur réputé, le caporal Mohamed Belhaj bichonne son arme. Toutes les composantes, même les plus petits, sont retirées et soigneusement nettoyées. Ici, le sable et les conditions climatiques peuvent être fatales pour une arme. حنا دابا كنتواجدوا في لاسيونس ديال الصيانه لهذا السلاح ديالنا اللي كنديروها باستمرار على حساب الجو، نقدروا نديروها على يومين، نقدروا نديروها المهم باستمرار ومن اجل ان السلاح ديالنا يكون موجود للاستعمال. Ce point d'appui relève de la zone de compétence du sous-secteur de Fersia, sous le commandement de cet homme, le colonel-major Mohamed Louizi. كابتن مطلاوي دريس ميدوفون كل ماجور. كي داير الحاله العامه عندكم دابا؟ الحمد لله المورال مزيان كلشي مزيان نكون موجود. المورال دي ميليتير تري بيان نكون موجود. Le souci permanent du commandant du sous-secteur est la préservation de l'opérationnalité de la ligne de défense dans sa zone de compétence.
Il faut savoir que la première phase du dispositif de défense de l'intégrité territoriale du royaume commence à partir du point d'appui. On est au sous-secteur Farsia, qui fait partie du secteur Wadra, qui se trouve à une distance de 110 km au sud-ouest de la localité Zag. Actuellement, on est sur la ligne de défense, comme vous le voyez devant vous. Cette ligne fait partie d'un ensemble, d'un système défensif comprenant plusieurs unités. Il y a les unités statiques qui sont déployées sur cette ligne, les unités d'intervention, les unités de soutien et d'appui, ainsi que le système de guet et de surveillance. Tous ces systèmes s'érigent comme un rempart pour s'opposer à toute menace et à tout trafic de tout genre dans la zone non sécurisée. Cette œuvre grandiose née de la volonté de feu Sa Majesté Hassan II a complètement changé la donne sur le terrain. Face aux difficultés inhérentes au contrôle d'un vaste espace désertique, elle a permis de limiter la liberté d'action de l'ennemi. Formé d'un chapelet de points d'appui, de sonnettes et de postes d'observation, ce mur interdit tout franchissement aussi bien aux piétons qu'aux véhicules. La ligne de défense a été édifiée en 6 étapes entre 1980 et 1990.